yun? Doon pa kami galing oh, bundok? Doon kami galing, sa taas na yun. Ay, rap mo. Guys, nakikita nyo. Nakikita nyo. Medyo, ano dito, mahirap palandaan dito, papuntang Subo. Ayan. Ayan guys. Pinagamit nila yung bundok na yan. Nakikita nyo. Ayan. Hindi malagot pero kaya lagutin nyo. Nakikita nyo. Dito kami pinapadaan ng West guys. Sabi nyo, Dito dito daw. sa ako na to. Dito na kami dumaan. Pero dagat din oh. Dagat yung. Beach yan eh. Resort ko daw yun. Ano? Ayan guys, dagat. Merinda pala tayo guys. Merenda. Sabay. Kulay kanto. Violet. Ayan. Malaki pa naman ako. Guys. Tapos guys, doon tayo pupunta. Yun, kung nakikita yung tuktok na yan. Doon tayo pupunta. Wala na yan. Bababang wire pala dito guys. Ayan na guys. May pala rin dito guys oh. Oh. Kung nakikita nyo yun, yung dulo na yun. Yan, nakakita natin yan. Ganda guys oh, ang lalim oh. Wait, wait. Wait, wait. Say hi. Nakita nyo guys. Ayan, parang Tagaytay lang. Anong pala? Time check tayo. 8:57. 8:57. 8:57. Lah. Nagalis tayong laya dun sa panatin. 8:57. 8:57 nga.